ଈଶ୍ୱର को कौन खुशी करि थाए व्हाट मेक्स गॉड हैप्पी आमे जगत रे आमनकर बॉस को आमे खुशी करिछु आमनकर डायरेक्टर को खुशी करिछु आमनकर पाल को खुशी करिछु आमनकर उत्तराधिकारी मान को आमे खुशी करिछु आज्ञा किंतु मु कहबा को चाहे ताहा भी मंद विषय नुहे खुशी करंतु किंतु ईश्वर को कौन खुशी करि थाए व्हाट मेक्स गॉड हैप्पी आमन को जीवन रे कौन सबू आमे कले ईश्वर बा आमन को प्रभु यीशु ख्रीष्ट आमन को ऊपर खुशी करंती आज आमे ठीक चिंता करिबा ईश्वर को कौन खुशी करि थाए पांचटी सोपान अछि आज्ञा नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 और नंबर 5 सबुठार इंपोर्टेंस जदि आपण माने सुनिबे ए पांचटी सोपान ताले सतरे यही वाक्य अनुसार जदि आपण जीवन को सजाड़े कीप इन ऑर्डर ऑर्डरली रखिबे ताहेले परमेश्वर आपण को ऊपर खुशी हेबे आनंद करिवे पुणी से आपण को ऊपर संतोषर भाव देखाइबे आसंतु आमने चिंता करिबा आज नंबर 1 विषय ही डिलाइट्स इन जस्टिस से न्याय रे आनंद करंती से अधर्म रे आनंद करंती ना से न्याय रे आनंद करंती जेतु लेखा अछि हितोपदेश तार 11 एक पद पढ़िबा अयथार्थ नीति सदाप्रभुंकर घृणा विषय तार अर्थ कोन अयथार्थ नीति सदाप्रभुंकर घृणा विषय बोल लेखा अछि माने आमे देखुछु लोक माने जो व्यापार करंती व्यापार से माने एई नीति एवं बटखरा को से माने व्यवहार करंती किंतु अयथार्थ भाव रे से माने तोली की दियंती केमिति सेटा धरिनंतु जणे लोक केजी कौन गोटे किणी कि नेला 100 ग्राम कमी जाइछि ताको अयथार्थ बोली कि कुआ जाय अन्याय ता जस्टिस नुहे न्याय संगत नुहे एहा परमेश्वर घृणा करंती आ तळे लेखा अछि मात्र यथार्थ बटखरा ताहांकर तुष्टि कर मात्र यथार्थ बटखरा ताहांकर तुष्टि कर यथार्थ भाव रे जदि आपण तोली की देबे आपण को व्यापार रे आपण को देबारे यथार्थ भाव रे देबे न्याय संगत भाव रे देबे ताहले परमेश्वर तहिरे आनंद करिवे तुष्टि कर माने कोन से खुशी हेबे से आनंद करिवे आपण जदि से प्रकार करिवे ही डिलाइट्स इन जस्टिस से केवल न्याय रे आनंद करंती आज्ञा एहा आपण को जीवन जदि आपण के व्यापार करंती एहा जदि नाय ताहले प्रभु आपण को ऊपर आनंद करी अन्याय जदि किछ करू नांती अयथार्थ भाव रे किछ करू नांती ताहले परमेश्वर आमान को परित्राण करता प्रेममय जीशु राजा आमान को ऊपर से आनंद करिवे नंबर 2 विषय नंबर 2 सोपान ही डिलाइट्स इन द प्रेयर ऑफ द अपराइट से सरल लोक मान को प्रार्थना रे तुष्टि करंती आज्ञा सरल लोक मान को प्रार्थना रे तेबे मु आज कहबा को चाहे सरल लोक मान को प्रार्थना हितोपदेश 15 तार 8 पद लेखा अछि दुष्ट मानक बलिदान सदाप्रभुंकर घृणा विषय अटे देखंतु दुष्ट माने किए जो माने पाप रे अविरत भाव रहंती से माने दुष्ट अटंती आज्ञा दुष्ट माने पाप क्रिया अविरत भाव रे करंती से माने केयरलेस भाव रे करंती से माने प्रतिदिन करंती प्रति मुहूर्त रे पाप रो कल्पना करंती से मानको दुष्ट बोली कि कहा जाए तो से मानकर अहित अपार बलिदान रे मध्य परमेश्वर आनंद करंती ना कारण ताहा दुष्ट मानकर बलिदान अटे जदि आपण दुष्ट न होई एक धार्मिक व्यक्ति जदि हे कि बलिदान करिवे अल्प बलिदान रे मध्य प्रभु बलिदान माने कोन आपण को जीवन रे जहा उत्सर्ग करिवे ताहा मध्य अल्प रे मध्य प्रभु आपण को ठारे आनंद करिवे तेबे लेखा अछि दुष्ट मानक बलिदान रे से आनंद करंती ना मात्र सरल लोकंकर प्रार्थना ताहांकर तुष्टि कर मात्र सरल लोकर प्रार्थना ताहांकर तुष्टि कर जदि आपण सरल व्यक्ति अटंती आपण मान जेते बेले ईश्वरक निकट को जाय आंठुपाती प्रार्थना करिवे सरल भाव रे पवित्र भाव रे प्रार्थना करिवे प्रभु आपण को प्रार्थना रे आनंद करिवे आज्ञा आनंद रे ताहा ग्रहण करिवे आनंद रे ताहा सुनिवे प्रभु ताहा ग्रहण करिवे कारण आपण सरल अटंती आपण अप्राइट अटंती आपण सेति पय परमेश्वर तहिरे आनंद करिवे तृतीय सोपान मु आपण मान को सम्मुख रखिबा को चाहे he delights in those who hope in his steadfast love आमे ठीक पढिबा गीत संहिता 140 तार 11 पद सदा प्रभु आपण भयकारी मानक ठारे सदा प्रभु आपण भयकारी मानक ठारे ओ ताहांको
ଭରସାକାରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ତୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଦୟାରେ ଯେଉଁମାନେ ଭରସା କରିବେ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ଦୟା ସବୁ କିଛି କରିପାରେ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, His grace is sufficient for me। ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ତାହାଙ୍କର ଦୟା ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। He can do everything। He can। ଆଉ ଥରେ ଆମେ ସେଟାକୁ ରିପିଟ୍ କରିବା, ପଢିବା ଟିକେ ଗୀତ ସଂଖ୍ୟା 147:11। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଭୟକାରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଓ ତାହାଙ୍କ ଦୟାରେ ଭରସାକାରୀ ମାନଙ୍କ ତାହାଙ୍କ ଦୟାରେ ଭରସାକାରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ସେ ତୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଅନେକ ଉପରେ ଭରସା କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଫେଲ୍ ମାରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରେ, ଦୟା ମାନେ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଗ୍ରେସ୍? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫେଲ୍, ଆପଣଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦିଅନ୍ତି ସେଟା ଦୟା। ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ, ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଦୟା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଦୟା। ସେହି ଦୟା ଉପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭରସା ରଖିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ, ଖୁସି ହେଇଯିବେ ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲୁ, ଏ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟା କଲେ। ଏଇଟା ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ତାହାଙ୍କ ଦୟାରେ ଯଦି ଆମେ ଭରସା ରଖିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ। ତୁଷ୍ଟିକର ବିଷୟ ଅଟେ ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଦୟା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରେ ଆମେ ଭରସା ରଖିବା, ସେଥିରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆନନ୍ଦ କରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, He delights in choosing a people। ସେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଠାରୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ସନ୍ତୋଷର ଭାବ ଦେଖେଇଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଆନନ୍ଦ କଲେ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି, ସେମାନଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ, ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ, ସେମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହତା, ସେମାନଙ୍କର ନମ୍ରତା ଦେଖି ପରମେଶ୍ୱର ଆନନ୍ଦ କଲେ। ଆହୁରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କ ପିଢ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବାଛୁଛନ୍ତି। ପଢିବା କି ଟିକେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 10:14-15। ଦେଖ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଓ ତହିଁ ଉପରିସ୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗ, ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଓ ତହିଁ ଉପରିସ୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗ, ପୁଣି ପୃଥିବୀ ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କେବଳ ତୁମ୍ଭ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ କରିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ତୁମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ କରିବାରୁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଥିବାରୁ। କେମିତି ସନ୍ତୋଷ ହେଲା? କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣା ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ ତୁଷ୍ଟିଜନକ ବିଷୟ କରିକି ସେମାନେ ଆପଣା ଶରୀରକୁ ଜୀବନ୍ତ ସୁଗ୍ରାୟ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ସେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶଜ ତୁମ୍ଭେମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତାରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଉତ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶଜ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦିନ ପରି ସେ ସର୍ବଗୋଷ୍ଠୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦିନ ପରି ସେ ସର୍ବଗୋଷ୍ଠୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମନୋନୀତ କଲେ। କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଖୁସି କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକମାନେ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ମନୋନୀତ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣର ଅଂଶୀ ହେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନ ହେଉଛି He delights in choosing a people। ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିବାରେ ସେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ସୋପାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, He is well pleased in His Son। ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସେ ପରମ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ମାଥ୍ୟୁ 17:5 ପଢିବା। ସେ ଏହି କଥା କହୁ କହୁ ଦେଖ ଖଣ୍ଡେ ମେଘ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲା, ଆଉ ଦେଖ ସେହି ମେଘରୁ ଏହି ବାଣୀ ହେଲା, ଏ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଏହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ଏହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କର, ଏହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରମ ସନ୍ତୋଷ ଥିଲା। କାରଣ ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଜନ୍ମଠାରୁ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା ସକାଶୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଉପରେ ପରମ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଜି ଶୁଣିଲୁ 5ଟି ସୋପାନ। ନମ୍ବର 1, He delights in justice।
से न्याय रे आनंद करती। द्वितीय नंबर विषय he delights in the prayer of the upright, सरल लोक मान को प्रार्थना से आनंद करती बा खुशी हो जाती। तृतीय नंबर विषय जो माने ताहांकर दयारे निर्भर रखती तांको ऊपर परमेश्वर आनंद करती। चतुर्थ नंबर विषय he delights in choosing a people, ताको पितृपुरुष माननकु से ताको पितृपुरुष माननको जीवन द्वारा से परम आनंद करथिले बोली तांको लोक माननको से कोन करंती मनोनीत करंती, से बाछंती तांको परे तांको पीढ़ी को मध्य से बाछिकी ख्रीष्ट जीशुଙ୍କର परिचय देले ताही बड़ विषय। तापर पंचम नंबर विषय होची ही इज वेल प्लीज्ड इन हिज सन, तांको पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट को ऊपर से परम आनंद करंती। ते मु आशा करछि ए वाक्य आपण मानको जीवन रे बहुत काम रे आसीबो। आउ जदि ए पांचटी विषय आपण मानको जीवन रे अछि ताहेले प्रभु आपण को ऊपर परम आनंद करिवे। सेति पई ए पांचटी विषय को निज जीवन रे ताहा लगांतु, निश्चित भाव प्रभु आशीर्वाद करिवे। प्रभु ए वाक्य द्वारा प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु।